Maayong adlaw kaninyong tanan dira no? Ako din si John dari sa JMC Car Moto. Adlawng Lunes, July 7, 2025, mo din yung panghitabo diri sa atong gamay nga negosyo no. Gipa-reserve dai nila sir ning itom nato nga Ranger no, nga grabe pa man ni kahamis og nindot pa jud kaayo ang dagan ani. Ug diring dapita no, giwasingan dai ni Boss J Mark ning black nato nga sakyanan no, kay paliton pud daw ni. Grabe gid kay ni si Boss J Mark no, bisang busy kay ang kinabuhi, naga-assist gihapon siya sa mga iyang customer para mamalit sa iyahang mga unit. Ug diring dapita pod no, paliton pod daw ni atong gamay nga truck no. Gipa-test drive din na ka Kuya Adonis no, og kauban ang buyer kay para makit-an gyud niya nga nindot pa ni nga unit. Ug diha gipagawas na ni Kuya Adonis no, kauban ang buyer kay para mahibalaan gyud niya kung good condition pa ba ang dagan. Pagkahuman og test drive nila Kuya Adonis, kauban ang buyer, ganahan man daw sila aning Mazda Bongo no. Ug dihang dapita gi-check na nila kung unsa pay kulang ani nga sakyanan. Pag human nila check, gitubilan dayon kay para makalakaw na sila sir. Mao din na sila sir no, nga paliton daw nila ning Mazda Bongo nato no. Unya diring dapita no, gipasakay na ni Kuya Jilo iyahang motor kay ipa-deliver man daw ning ilahang Bongo. Unya pagkauli ni Kuya Jilo, magmotor na lang siya padulong diri. Pagkahuman og deliver sa Bongo no, nanapoy na palit sa itom nato nga sakyanan nga grabe pa kasina ug kapugi. Basta gani barato og pugi pa og sinaw pa, di na gyud na magdugay diri. Ug dirang dapita gipagawas na ni sir kay para mapauli na sa ilahang balay. Gipa-deliver na lang po na nila sir no, kay free delivery man ta diri ang dapita. Pagkahuman og deliver tong sakyanan nga itom, nanapoy ni palitan niya tong nabara nga gray nga grabe pa kasina og good condition pa jud ang dagan. Pagkahuman ato no, nanapoy bagong unit na abot dari MIUI 125 2019 model. Guwapo pa ni nga unit kay naka-shield na ug madisgrasya ka di nakamabungi. Available na dai ni sa atong page, PM lang sa JMC Car Moto. Pagkahuman nanapoy na maligya og R3 300cc no. Gitis drive dayon na ni Kuya kung nindot pa ba ang dagan og good condition pa ba ang makina. Pagkahuman og test drive ni Kuya, goods pa man daw kayo og nindot pa jud daw ang dinaganan. Available na sa ato ang page, PM lang sa GMC Car Moto. Pagkahuman ana no, kay nang lakaw man tanan sila, kay nangaon sila sa gawas. Naana po ni adto dari kay gikwaon daw niya ning iyang reserve nga Aerox. Unya nag-request po si sir nga wasingan sa daw nako kay para limpyo daw pagbiyahe niya. Mao to giwasingan akong tarong og gikuha na kong mga abog-abog kay para magbalik-balik gyud si sir og palit diri. Pagkahuman og washing, gibayran dayon ta ni sir kay para makalakaw na gyud siya. Ug dihang dapita no, gi-check na ni sir ang mga papers kung kumpleto ba og original ba gyud ni siya. Pagkahuman og check ni sir, ni gawas na may kay para mag-picture na kay aron na ana tay mapost sa atong page. Ug diri alang ni kutob, dagang salamat sa pagsuporta niya ning gamay nga negosyo namo no. Nagapalit sad mi og motor og sakyanan ug bisag unsa nga unit dira PM lang sa GMC Car Moto.